کرتے ہیں بات کو کہ یہاں پر ابھی ڈسکشن ہو رہی تھی. جی بہن آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی. خوشابی صاحب آپ میں کا کہتی کیمرہ کہ کھلا یہ ہوا تو ہے. کوئی پھر احمدی بتا سکتا ہے, جی جی بولے بولے. کوئی احمدی بتا سکتا ہے کہ نیشنل لاز سے اگر متصادم ہو جائے تو کیا بات ہوتی ہے. ہاں ایک طرف ایک نیشنل لا ہو اور دوسری طرف جیسے فور ایک مثال رکھ لیتے ہیں بہن کہ اگر جماعت کہہ دے کہ اناؤنس کر دیں کہ یہ بندہ احمدی نہیں ہے, اس کا اناؤنس کر دیا جائے, اور لیکن یہ قانون کے خلاف جاتا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ کیا جماعت کہے گی کہ ہم یہ نہیں کر سکتے؟ ہلو نہیں تو پھر احمدی بتا سکتے ہیں کہ ریٹن اینڈ ان ریٹن کوئی نارمز نہیں اینڈ کوئی نہیں پرنسپل اچھا جی کچھ بہن کو بات. جی بہن کیا کہنی ہے؟ ریٹن اینڈ ان ریٹن نارمز اینڈ پرنسپلز آف دا کمیونٹی کیا ہیں. ہاں نہیں لیکن یہ دیکھیں بہن, نارمز اور ویلیوز تو ان ریٹن ہوتی ہیں, وہ تو obviously ریٹن نہیں ہوتی ہیں, اور کسٹمز بھی ان ریٹن ہوتے ہیں, لیکن یہ پرنسپلز تو ریٹن اینڈ ہاں یہ تو ریٹن ہے, مطلب کہ جان مال عزت آبرو کا تحفظ, یہ تو ریٹن ہے, اور آپ کسی کو ڈیفیم کر ہی نہیں سکتے. آپ ڈیفیم کر ہی نہیں سکتے کسی کو. یہ ویسے چل کیا رہا ہے یہ اسکرین پر؟ سیکر بھائی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. راجو بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ٹھیک ٹھاک. مجھے لگتا ہے ان میوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انکل. پتہ نہیں پر چلو جو شاید سین ہو گیا. بہن یہ احمدی ہے راجو بھائی, یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ. راجو بھائی آپ تو پیدائشی احمدی ذرا مجھے بتائیے گا کہ this loyalty is manifested through obedience and compliance with his divinely inspired instructions even when these conflict with national laws. یا پھر اردو میں بھی میں یہ سارا سویڈش میں ہوتا ہے تو ہم چیٹ جی پی ٹی یا گوگل سے ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں. یہ اصول ہمارے روزمرہ زندگی خدا کے تصور دوسرے یہ وفاداری خلیفہ کی ان ہدایات کی اطاعت اور پیروی کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے جنہیں خدائی الہام پر مبنی سمجھا جاتا ہے, چاہے وہ قومی قوانین سے متصادم ہی کیوں نہ ہو. یہی سوچ انہیں امن اور محبت کی طرف لے جاتی ہے. میرے خدا سلائی مشین چلا رہے ہو؟ او سوری میرا مائک کھولا ہوا ہے, میں گاڑی کھول رہا ہوں, گاڑی کا ٹائمنگ چینج چیک کر رہا ہوں. سوری اٹس اوکے. نہیں آپ کی انگریزی اچھی ہے نا, آپ ہماری ہیلپ کر سکتے ہو. ہاں یہ ویسے یہ پوائنٹ جو کہ آپ ایک لیگل پیپر بن چکا ہے, لیکن اس سے پہلے مجھے یہ لگتا تھا کہ جیسے یہ وفاداری خلیفہ کی ان ہدایات کی اطاعت اور پیروی کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے جنہیں خدائی الہام پر مبنی سمجھا جاتا ہے, چاہے وہ قومی قوانین سے متصادم ہی کیوں نہ ہوں. السلام علیکم. بات چیت تو کوئی نہیں ہو رہی, ایسے ہی ہے, بس لگ رہا ہے کہ اپنی گاڑی سے ہی کر رہے ہیں یہ. اپنا ذاتی کام کر رہے ہیں کوئی. ہیلو جی آپ خوشابی بھائی آپ احمدی ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ. الحمدللہ. آپ سے میں ایک سوال کر سکتی ہوں؟ ہاں جی کریں.
जमात अहमदिया में जो ये वाला कोई जुमला कहे तो वो सही, मतलब आपको क्या लगता है कि जो जैसे मैं जुमला पढ़ती हूँ, ये वफादारी खलीफा की उन हिदायत की अतात और पैरवी के ज़रिए ज़ाहिर होती हैं जिन्हें खुदाई इल्हाम पर मबनी समझा जाता है, चाहे वो कौमी कवानीन से मुतसादिम ही क्यों ना हो। बेशक ठीक है। मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा प्लीज़। जब मजहबी फरीदे जो हैं उनकी फौकियत है दूसरे सूबाई या मकामी या कौमी मफाद से बेहतर होती है अतात करनी मजहबी। हिदायत की है, लेकिन अगर मुतसादिम ये भी तो तब होता है ये ना जब भी कोई अपोजिट हो। देखें, हम जब अहद देते हैं, अहद पढ़ते हैं, तो हम ये भी कहते हैं जो खलीफा वक़्त जो भी मारूफ फैसला फरमाएंगे मैं उसकी अतायत करूँगा। उसमें भी मारूफ फैसले का जिक्र है, यानी कि वो कुरान और हदीस के मुताबिक हो, मुनासिब हो। आमरियत जो यहाँ लफ्ज़ बोला गया था एक बंदे ने पहले कि आमराना निज़ाम है जमात अहमदिया में, वो मैं उससे बात करना चाहता हूँ। वो तो जाहिल मुखालिफ है। नहीं, जाहिल मुखालिफ नहीं, हमें बताएं ना कौन सा आमराना निज़ाम है, हम इस्लाह कर लेते हैं। ठीक है, मेरे मुखातिब में भाई अगर मैं एंड वाली बात आमराना बोलूंगा। निज़ाम है तो फिर क्या फ़ायदा। हमारे यहाँ कोई आमरियत नहीं चलती ठीक है, कौन सुन ले। यार। ये क्या आ गया, अच्छा, आपको कोई भी कहे ना ब्रॉड से नीचे आ जाए तो आपने नीचे नहीं जाना। बंद नहीं हो रहा। हाँ, उनकी कॉल आ रही है, वो बंद नहीं हो रही। कोई नहीं। राजा तौल खान साहब कर रहे होंगे। शाबी भाई तुसी थल्ले आ जाओ। खुशाबी भाई आपका म्यूट लग गया है। शाबी भाई म्यूट लग गया आपका, आप बोल रहे हैं, बड़ी जबरदस्त दलाइल दे रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहे। बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही, म्यूट को लें। उनका माइक अनम्यूट होगा तो ये भी बताइएगा कि ये वाला जुमला हम कब बोलते हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ए मसीह के खलीफा मैं हर नेक बात में आपकी अतात करूं, आप मुझसे इसका मुतालबा फरमाएं। आप उस मुझसे मुतालबा फरमाएं वाली बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आ रही है ये जुमला। पता नहीं, किल्लत इरफान हो गया आपके भी। ये मैंने और एमडी से भी पूछा है, शायद यहाँ पर किसी को याद आ जाए कि कहाँ से ये बात हुई है। मसा माइक खुलिया सी, अगले ने कॉल कर छड़ी पिछो। एमडी भाई वो सामने माइक की ऑप्शन आ रही है, उस पे क्लिक करें। ताबनाक दलाइल दे रहे हैं आप, लेकिन आवाज नहीं आ रही। स्टेशन भेजा है 2-3 दफा के अनम्यूट करें, नीचे जाकर ऊपर आ जाएं। नीचे कैसे जाएंगे, माइक नहीं खुल रहा, नीचे कैसे जाएंगे यार। ये आईडी तो किसी और की होती थी। हेलो यार, को बिलाल नीचे कर दे मेरा भाई, फिर वो आ जाएंगे। राजू भाई तुसी करो गल उन्नी देर। जी सीकर भाई, जरा मैं इधर बाहर निकल गया था। अच्छा, ये जो पहले ये बात कर रही थी ना, ये तो जमात में हमने बचपन से देखा है, ये तो ऐसा ही है। इताअत इम्पोर्टेंट है मुल्की कानून से, नेशनल लॉज।
नेशनल लॉ पे भी पाकिस्तान में देख लेना, वोट अब जो पाकिस्तान का नेशनल बंदा है उसको वोट नहीं देने देते ये। हम जहाँ रह रहे हैं, हम यूरोप में रह रहे हैं ना, उसकी बात तो कर रहे हैं ना। यूरोप में भी इन्होंने अभी जो यूके में इन्होंने पीछे मर्दमशुमारी हुई थी, तो उसमें भी इन्होंने काफी सारी इंटरफेरेंस की थी कि आपने जी फलाह करना है, फलाह अस्सलाम वाह वालेकुम। शाह भाई आ गए हैं। वाह जी वाह, बड़ी मोतबर शख्सियत आई है खुशाब भाई, इनसे बात करें जमात हाँ अहमदिया जी। के बड़े और पहले उनका माइक ही ओपन नहीं हो रहा था, बड़े दलाइल दे रहे थे वो। कानों अच्छी अच्छी गल्ला समझाओ। हाँ जी शाह भाई हाँ साहब जी। बस फोन का बटन ना दबाइएगा कोई भी। जी अच्छा आप नहीं क्या नहीं कह रहे मैं थे? आमरीत कहाँ है? थोड़ी सी हाँ ब्राइटनेस ऑन। आपने कहा था कि आमराना निज़ाम है जमात अहमदिया में, मुझे निशानदेही करें प्लीज। आप लाजमी चंदा आपसे लेते हैं, आमराना निजाम ही लेते है। हैं नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। चंदा हम देते हैं, लेते नहीं है। ये कोई जुर्माना नहीं है। नहीं, मैंने तो सुना है जो 3 महीने चंदा नहीं देगा उसको जमात से उसका नाम निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल ये इल्जाम है। ये मतलब ये किसी बेवकूफ इंसान ने कहा है? बेवकूफ़ी लोग ऐसी बातें करते हैं। ऐसी कोई हम तो ही चंदा देते हैं, अपनी मर्जी से देते हैं, कोई जबरी चंदा हमसे नहीं लिया जाता। फिलहाल आपको अगली बात का पता ही है, आप प्लीज जरा नहीं, खुशाब समझ भाई जाओ। नहीं एक आते एक ऐसे। एक बात में ऐड करो, जो चंदा ना देना उसको ओहदा नहीं मिलता कोई भी। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ आप कुछ मजीद जो नहीं जाहिलों नहीं, हाँ ये ठीक बात है, नहीं इल्जाम है। है वो जो उनसे कवायद पूछें। हैं ठीक है, जमात ठीक में है। उनकी अतायत की जाती है। हम लोग आंखें बंद किए हुए नहीं है। हम वो मरीद नहीं है कि हम झंडा चढ़ाएं कब्र पर और जो होता है मर्जी पीर की। देगा। नहीं नहीं, अच्छा हमारे कवानीन बने हुए हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। जिस बंदे का 6 महीने चंदा ना आया हो उसकी वोट नहीं होती। होगी नहीं तो ये जो आपका जब बिश्ती मकबरे में जिसकी हाँ वसीयत जी के पैसे बाकी हो उसकी मैयत हाँ, बाहर रख दी जाती है सर्द खाने में, ये जुल्म नहीं? नहीं कोई जुल्म नहीं है। ये हमारे कवायद होते हैं कि हमने अपनी जो वसीयत है अपनी जिंदगी में पे करनी होती है। जब आप पूरी पेमेंट ही ना दें तो बाद में आपका कसूर है कि उनका क्या कसूर है? मैं तो सुना है मजबूर नहीं करते हैं सुना, जमाते अहमदिया वाले। नहीं, जो सुनी सुनाई बात पे यकीन करता है वो तो होता ही नहीं कुछ भी। हाँ ये बात आपकी ठीक है, लेकिन आप अच्छी बात है ना, आप कंफर्म कर रहे हैं इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। मैं खुद मूसी हूँ, एक बार 10 हिस्से का जनाब। मैं खुद, मेरी 75 साल उम्र है इस वक्त। अच्छा, मतलब आप मूसी होके हजरत अबू बकर सदीक के हम पल्ला हम हो चुके हैं? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। हम वसीयत करते हैं बस, दीन की राह में हिस्सा देते हैं। हम किसी के नहीं तो हम पल्ला नहीं कोई होना चाहते। बेवकूफ नहीं तो एक बेवकूफ से मैंने सुना था वो कहता कि वसीयत करके तुम हजरत अबू बकर के हम पल्ला हो जाते हो। नहीं नहीं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तो हम ऐसे कोई भी नहीं हो सकता। ये गलत बात है। ये बेवकूफ तो फिर कहते रहते हैं, अबू हाँ जहल भी ये तो कहता है, रहा है। ये बात तो सही है। ठीक है, चंदा भी हो गया, वसीयत भी होगी, तीसरे पे चलते। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आप कलमा जो है वो पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बिल्कुल यही पढ़ते हैं। और इसमें मिर्जा गुलाम अहमद को भी शामिल करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं शामिल करते हम। यार फिर ये बिल्कुल शामिल बेवकूफ हमें करते टकरे हैं सारे। ये भी एक बेवकूफ ने हैं। कहा कि आप कलमे में मिर्जा गुलाम अहमद को शामिल करते हैं। बेवकूफ तो बहुत हैं, अबू जहल बहुत हैं अभी भी यहाँ दुनिया में, ना ये यजीद तो है, भी बहुत, फिर ये बात फिरौन भी बहुत है। हाँ बिल्कुल ठीक है। बात चले, ठीक है, ये 3 बातें हो गई। अच्छा, एक और वो बात करते हैं कि आप मिर्जा साहब को खातमुन नबीयीन भी मानते हैं? नहीं, हम तो कायल हैं। नबी आने के खात्म नबीयन क्यों कहेंगे हम उन्हें? ठीक है, ये भी बेवकूफी है जिसने कहा है। नहीं नहीं, ये बात नहीं मैं कर रहा। पता नहीं किस तनाजर में कहा है। आप मुझे घसीट के काबू करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं 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 नहीं, मैं देखे, मैं कोई इख्तलाफ करता ही नहीं होता। जो बात सुनी वो रखी, एक नहीं अहमदी का काम नहीं है वो हमें कंफर्म कर देगा। भाई साहब, हमने बहुत लोग देखे हैं जो शीशे में उतारते हैं पहले। आपने फिर मुझसे बात नहीं ना हुई, मैं तो सादा सा आदमी हूँ, मैं तो नहीं, आपसे हो चुकी है पहले बात एक बार। अच्छा जी, हाँ जी। अब फिर भी मतलब आपको मतलब मेरे से चले, कोई मसला नहीं। नहीं अच्छा नहीं, देखें, आंखें बंद करके तो नहीं ना यकीन किया जा सकता, ना आप पर, ना जमात पर, ना किसी बंदे पर, जब तक आपको यकीन ना हो। यकीन हाँ, ये तो मुकम्मल होना चाहिए ना। ये तो अच्छा, फिर अब ये तो आप कंफर्म आज कर ही देना, हाँ जी। आप अहमदी मुसलमान हैं?
بالکل اس میں کوئی شک ہے احمدی میں احمد آپ مرزا غلام احمد کو مانتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہمارا تو نام فرقے کا نام احمدی ہے، ہم تو نہیں مانتے احمد کا، ہم تو مرزا اچھا صاحب کو ان آپ کی جگہ پہ خوشابی مانتے ہیں، بھائی، ہم آپ تو کیا مسلمان ہیں، کیا آپ کا مسلمان نام ہیں۔ رانا رزاق ہے؟ ہاں قندیل یار میگزین بلال والے ٹھہر جا ذرا، بلال ٹھہر جا ذرا۔ رانا رزاق ہے آپ کا نام؟ ہاں جی ہاں جی۔ ہاں کیا بات ہے، جزاک اللہ۔ یہ نیچے کوئی آپ کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں کاٹ گڑی والے، وہ جانتے ہیں آپ کو؟ کوئی بات نہیں، جانتے ہیں لوگ، کیوں نہیں۔ اچھی جی گل جو ہے آپ کے جانے دوست، پچھانے میں، جی ہاں جی دشمن دار بندے نے۔ دوست ہیں کہ ہم کون سے کسی کا قرض دینا ہے بھی منہ چھپاتے پھریں گے۔ نہیں تو خوشابی صاحب آپ نے تو بہت جی دار طریقے سے کہہ دیا کہ آپ احمد میں مرزا غلام احمد کو احمد نہیں مانتے، احمدی مسلمان ہیں۔ نہیں نہیں، غلط بات ہے، ہمارا فرقے کا نام احمدی رکھا گیا ہے، ہم احمدی فرقے میں سے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ جہاں احمد آئے وہاں ہم مرزا صاحب کو تصور خود ہی کر لیتے ہیں۔ نہیں تو ہم مرزا جو صاحب کو قرآن مانتے ہیں، پاک میں اس میں نام کوئی شک احمد نہیں۔ ہے، جو قرآن پاک میں نام احمد ہے وہ مرزا صاحب کا نہیں ہے؟ نہیں، آپ دیکھیں، مقصد اپنا حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں بڑی محنت سے، آپ جس چکر میں مجھے ڈالنا چاہتے ہیں وہ کریں بات۔ آپ یقین کریں خوشابی صاحب، آپ کو میں اگر تو چیلنج کروں تو آپ بات کریں۔ آپ میرے مطابق تو اگر آپ احمدی ہیں اور جتنے سال آپ نے احمدیت میں گزارے ہیں، اگر آپ جی مانتے ہیں قرآن پاک میں نام مرزا صاحب کا نہیں ہے، پھر کوئی بیوقوفی ہوگا جو کہے گا قرآن پاک میں مرزا یار، صاحب کا نام احمد ہے۔ یہ بات تو یہ کرنے کے فائدہ کیا ہے، آپ کوئی ٹھیک ہے، فرق پڑے گا؟ اس سے فرق یہ پڑے گا کہ مجھے یہ پتا چل جائے گا کہ آپ کے اوپر کوئی جبر ہے، آمریت ہے، یا آپ آزاد خیال ہیں ابھی تک جب۔ منان صاحب آپ نے دیکھے وہ؟ راجہ طول منان کبھی اپنے آپ کو نہیں چھپاتا، بڑا جانتا ہوں میں اسے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو ہے مرزا صاحب جو ہے وہ بروزی طور پر خاتم النبی جین ہے۔ نہیں، وہ کہتے ہوں گے، ان کا خیال ہے، مجھے اتنا علم نہیں ہے، میں عالم نہیں ہوں، میں بات کر رہا ہوں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور آپ مرزا غلام احمد صاحب کو رحمت العالمین بھی مانتے ہیں؟ نہیں بھئی، کمال بات ہے، آپ کیونکہ ہم ذل مانتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ باتیں آپ ہمارے منہ میں مت ڈالیں۔ ٹھیک ہے، پھر آپ یہ تو کہہ دینا کہ اب آپ کو ہم اگر مرزا صاحب کا آپ قد بڑھا رہے ہیں، جب بڑھ جائے گا تو کہیں گے دیکھا نا، یہ رسول کریمی بنا لیا انہوں نے، یہ چکر نہ دیں مجھے۔ چلے ٹھیک ہے، مطلب یہ اگر کوئی ساری باتیں خاتم النبیین، اس کے بعد رحمت العالمین، یہ کلمے کے اندر شامل، احمد کا تو نام، بھائی یہ صاحب کل کو تو آپ 101 نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے، وہ بھی ٹھونسیں گے مرزا صاحب پر، ایسی بات نہیں 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 ہے، نہیں نہیں آپ نہیں، اصل میں برگلائیں پتہ مت۔ کیا ہے ہم خوشابی بھائی، مرزا وہ صاحب پتہ ہے کو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم مانتے ہیں، بس ہم احمدی زبردست، مانتے ہیں، ان کا خادم مانتے ہیں، ان کا زبردست، بہت نوکر پیاری مانتے بات، ہیں، ان کے زبردست، باغ کا مالی مانتے ہیں۔ ہم نہ مرزا صاحب کا کلمہ پڑھتے ہیں، نہ ہم ان کی نماز پڑھتے ہیں، نہ ان کو زبردست، افضل جانتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، نعوذ بہت باللہ۔ پیاری، زبردست۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پھر اس کا مطلب ہے اگر یہ چاروں باتیں، رحمت العالمین، خاتم النبیین، قرآن میں نام احمد ہونا، کلمے میں مرزا غلام احمد کا شامل ہونا، یہ چاروں باتیں کر دی جائے تو یہ مترادف ہوگا ان کو محمد رسول اللہ سمجھنا، ایسے ہی ہے نا؟ ظاہر ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں نا ان کو سمجھتے۔ ہاں، یہ چاروں باتیں کرنے سے وہ نبی پاک کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ہاں چاروں باتیں بالکل، کرنے سے۔ ہاں تو پھر جی یہ جی۔ جو بھی کرتا ہے یہ چاروں باتوں میں شامل، پھر وہ بیوقوفی ہوا نا جی۔ نہیں، یہ ہر آدمی کا اپنا اپنا ایک ذوق ہے، عقیدہ ہے، یا ذہن ہے، یا اس کی اکرام ہے ذہن میں، وہ داتا صاحب کو کئی لوگ نبی مانتے ہیں، لیکن یہ خوشابی ایسی کون بھائی، سی بات ہے؟ کیا وہ باتیں آپ یہ چھوڑیں۔ اسلام کی تعلیم کے مطابق ہوگا اس کا یہ ذہن؟ نہیں نہیں، اسلام کی تعلیم جو ہے نا، وہ اس کی بڑی تفصیل ہے، اسلام کی تفصیل جب آپ جائیں گے فقہ میں یا فلسفہ میں تو وہ بہت لمبی تفصیل ہے، وہ ہر بندے کے مطابق ہوتی ہے۔
ہر صحیح ہے. بندے کا فتویٰ یا فقہ اپنا ہوتا ہے، اور اپنا نہیں، اس کے مزاج اور اس کے دماغ کے مطابق ہوتا ہے۔ اچھا خوشابی بھائی، میں ایک بڑی بات یاد پیاری آ گئی. مرزا صاحب کی ایک میں تحریر پڑھ رہا تھا، آپ نے بھی ظاہری بات ہے آپ نے تو پڑھی ہوگی، کیونکہ انہوں نے کہا جو 3 دفعہ میری کتابیں ہر احمدی کو پڑھنی چاہیے. تو انہوں نے کہا ہے کہ سچا نبی جو ہوتا ہے نا، وہ اچھا 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 نبی جو ہوتا ہے نا، وہ زبردست بات. بالکل صحیح. ہاں تو بس اچھا سیکر بھائی میں تھوڑا بزی ہونے لگا ہوں تو آپ ماڈریٹر بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ جی 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 دیکھ لیجیے۔ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ سچا نبی. اور پھر لیکن مرزا صاحب کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روتے روتے آسمان پہ چڑھ گئے، کامیابی کی موت نصیب نہ ہوئی. تو ان کے مطابق تو وہ کہتے ہیں وہ کامیابی نہیں ہوئے. یہ کیا بات یہ ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، حضرت مرزا صاحب نے دو ایک یسوع مسیح کے بارے میں بات کی ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی ہے. حضرت اچھا مسیح اچھا. موعود نے الزامی سوالوں کے جواب دیے ہیں. جہاں عیسائی ہم پر الزامی جواب کرتے تھے، الزام لگاتے تھے، ان کا جواب الزامی جواب دیے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے. بات ٹھیک یہ ہے ہے کہ ٹھیک ہے. عیسیٰ جہاں یسوع مسیح کو مخاطب کیا گیا ہے، وہاں آپ عیسیٰ بن مریم کو کھڑا کر دیتے ہیں. اس بات کو آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا. میں سمجھ گیا آپ کی بات. اچھا یہ بتائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی وہ اپنے ان کے جو فرض منصبی تھے وہ ادا جی کر کے دنیا سے رخصت ہوئے. ہاں تقریباً اکمل تک کیا انہوں نے کہا نا، حجت الوداع میں نہیں کہا تھا کہ میں نے دین مکمل کر دیا ہے. مکمل کر دیا، اور ان کے تمام فرض منصبی ادا ہو گئے، مکمل ہو گئے. جی جی. ٹھیک ہے. اور کوئی شخص اگر کہہ دے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرض منصبی ان سے پورا نہیں ہو سکا، وہ اس کی سوچ ہے، اس کی سوچ غلط ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. میں خوشابی بھائی دیکھیں، میں آپ کو بات یہ جو ہم کرتے ہیں نا اس طرح، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے اس طرح کرتے ہیں کہ ایک عام احمدی کو بھی ان باتوں کا پتہ چلے جس کو ان باتوں کا نہیں پتا. تو اس لیے آپ میرے سوالوں سے پریشان مت ہوئیے گا. نہیں نہیں، سوال میں کو کوئی پریشان نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں. ابھی آپ پٹڑی سے اتر جائیں گے تو میں خاموش ہو جاؤں گا، مجھے پتا ہے جیسے ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کی میرے سے ہمارے پہلے بات ساتھ ہو چکی جیسے تو آپ ہوتا کو ہے، پتا ہے. ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے، ہمارے ساتھ کبھی انصاف نہیں ہوگا، نہ انصاف ہوگا نہ ہوا ہے. تو ہمیں صحیح. پتا ہوتا ہے ہمارے ساتھ ایک دن ظلم ہی ہونا ہے. آپ نے باتوں باتوں میں ظلم کر کے بھاگ جانا ہے، ہم نے خاموش ہو کے صبر کر لینا ہے. یہ ہمارا کام ہے. صحیح ہے. لیکن آج دیکھیں تاریخ بدلنے والی ہے. نہیں، تاریخ نہیں بدلے گی انشاءاللہ. اچھا چلیں، یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہوگی. مجھے یہ بتائیں کہ ذہنی ارتقاء کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کہ ذہنی ارتقاء کا کیا مطلب ہے؟ ذہنی ارتقاء ہوتا رہتا ہے، یہ ارتقاء ہر چیز کا بھی ہوتا رہتا ہے، ذہن کا بھی ہوتا رہتا ہے. مطلب اس کو کیا کہیں گے، برین ڈیولپمنٹ؟ ہاں یہی کہیں گے اگر انگریزی میں، اگر آپ مناسب الفاظ سلیکٹ کر لیں تو. صحیح ہے. یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ذہنی ارتقاء تھا یا مرزا غلام احمد صاحب کا؟ نہیں، ہم ایسا تو کہہ نہیں سکتے مرزا صاحب کے بارے میں. ہم تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیں گے. صحیح ہے. نہیں تو اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ مرزا صاحب کو یہ فضیلت حاصل ہے جزوی، اوکے، ان کا ذہنی ارتقاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھا. دیکھیں، مرزا صاحب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی فضیلت حاصل نہیں ہے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک یا ہوگا. ہاں، ہم جو مانتے ہیں ہم وہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے. اچھا مجھے یہ بتا دے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس کی بشارت دی تھی قرآن پاک میں، کس احمد کی؟ کہ جی وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی دی تھی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے خوشابی بھائی، اگر آپ نے بات کی داتا صاحب کی پیچھے تھوڑی دیر پہلے، نہیں، وہ میں نے کچے مریدوں کی ہے نا، جو پیر کو خدا بھی مانتے ہیں، رسول بھی مانتے ہیں، والد بھی مانتے ہیں. وہ اندھے مرید ہوتے ہیں، جیسے بڑھ جاتے ہیں ہوتے نا، ہیں بڑھ نا، جاتے ہیں. ہاں بڑھ جاتے ہیں، وہ غلو کرتے ہیں. عقیدت میں بڑھ جاتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا میں نے کیا کہنا تھا کیا نہیں. عشق میں وہ غلو کر جاتے ہیں. اندھے ہوتے ہیں نا. وہ آتش بالکل نمرود میں کود گیا، وہ کہتے ہیں نا، آتش ہے نا نمرود یہ. میں کود گیا عشق ہے، بے خطر نہیں کود گیا. نہیں،
اچھا وہ کیا ہے آتش اب بے نام خطر مجھے کود کے آتش نمرود میں عشق. نہیں ہے آتش، ہاں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، ہے صحیح، عقل اے محو تماشا لب بام ابھی. بالکل ٹھیک ہے. وہ جیسے مرزا بشیر الدین صاحب نے کہا تھا، عاقل کا یہاں کام نہیں، ہزاروں لاکھوں بھی ہوں تو بے فائدہ ہے، مقصود میرا پورا ہو، اگر مل جائے دیوانے مل دو جائے ہے جی. دیوانے دو. بالکل، یہ ہاں دیوانے ایسے دیکھیں، دیوانے عین الحق ایسے کرتا رہا ہے، منصور کہتا رہا ہے، ایسے ہاں، ہوتے ہیں وہ، مگر اس سے بالکل. فرق نہیں پڑتا، ان کے عشق ہوتا ہے، مجبوری ہوتی ہے ان کی. ہاں نہیں، زبردست ہے. اچھا، آپ خوشابی بھائی کتنے سال سے مطلب آپ جماعت کی تبلیغ اور اس کام میں مشغول ہیں؟ میں مبلغ تو نہیں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو نہیں پیدائشی دیکھیں، احمد ہوں. ہم سب مبلغ ہیں اور ہمیں حکم ہے نہیں کہ نہیں سب، چاہتا اگر ایک نہیں آیت بھی ایک آتی ہے. دیکھیں، سارے دیکھو، بلغ ہو سب کو اس کا حکم ہے، مگر پروفیشنل مبلغ ہونا اور بات ہے. نہیں پروفیشنل تو نہیں نا، پیسے لے کے والی بات نہیں میں کر رہا. میں نہیں ویسے پروفیشنل نہیں، میرا مقصد ایک پیشہ ہوتا ہے نا، بندہ مربی بن گیا، اس نے علم حاصل کر لیا یا وقف کر دیا، ہاں کورس کر صحیح، لیا، وہ بات نہیں ہے. میں ایسا نہیں ہوں، میں ٹھیک تو ہے. عام تھا کوئی احمدی ہوں. کوئی عالم نہیں مسئلہ ہوں نہیں. میں، اچھا، عالم نہیں ہوں. آپ نے اپنا جماعت احمدیہ کا جھنڈا کتنی دفعہ دیکھا ہے، غور سے دیکھا کبھی آپ نے؟ ہم دیکھتے ہیں ہر موقع پر جب بھی کوئی جلسہ اجتماع ہوتا ہے. اچھا، اس میں وہ جو دو چاند بنے ہوئے ہیں، ایک آدھا چاند ہے، پہلے راتوں کا چاند ہے، اور ایک پورا چاند ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں نے کچھ تفصیل نہیں پڑھی، نہ میں اس پر ایسی کوئی بات کرنا چاہتا ہے جس کے کوئی بات ایسی غلط نکل جائے میرے چلے میں آپ تبصرے. کو ایک ہنٹ دے دیتا ہوں، آپ خود ایکسپلین سمجھ جائیں گے. ہاں جی. ایک چاند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک چاند مرزا غلام احمد ہے. بتائیں وہ دونوں میں سے کون سا ہوگا؟ نہیں میں تو نہیں، میں نے یہ کہیں نہیں پڑھا، میں آپ کی بات کو نہیں چلے پازیٹیو فرض نہیں. کر لیں، اگر دو چاند ہیں جھنڈے میں، ایک ہاں مرزا صاحب ہیں اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نہیں وسلم ایسی نہیں، میں نے ایسی بات کبھی نہیں پڑھی کہیں بھی. ہے. یار فرض کر لیں اگر دونوں میں سے آپ نہیں نے فرض کسی کو میں کیوں بتانا ہے. کروں گا، میں کیوں فرض کروں گا بھائی، ایسے نہیں، بات تو ایسے نہیں، آپ پتہ نہیں کس طرف لے جا رہے ہیں مجھے. اچھا چلے، آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں، لیکن اگر کوئی جماعت احمدیہ کا بندہ یہ کہہ دے کہ یہ جو پورا چاند ہے، 14ویں کا چاند، یہ مرزا صاحب ہے، اور جو ہلال کا چاند ہے پہلی راتوں کا، یہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی احمدی ایسا یقین نہیں رکھ سکتا. صحیح ہے، کمال بات ہے، یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کمتر دکھا رہے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ جو خوشابی بھائی آپ کی کتابیں 23 جلدیں بھری پڑی ہیں، روحانی خزائن، نیت سے بھرپور چیزیں جو ہوں ان کو کہتے ہیں نا. صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ بھی یہی مانتے ہیں کہ مرزا صاحب کی جو اچھا یار، روحانیت یہ ہے؟ 2-3 دفعہ نا مجھے سیکھو بھائی، کوئی زیادہ دفعہ رپورٹ پڑ چکی ہے، کچھ تھوڑا سا ٹیپ کر دیں تاکہ نا یہ بند نہ ہو جائے براڈ. میں بزی ہاں ہو جاتا ہوں ٹیپ پھر، ٹیپ مجھے کر دیں جی بھائی، ذرا ٹیپ کر دیں. یہ نہ ہو براڈ ہی بند ہو جائے. بالکل ٹیپ کر دیں. اچھا آپ بھی خوشابی بھائی یہی مانتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اقوی، اکمل اور اشد ہے؟ نہیں غلط بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہ بات کیا کریں، اس سے تو تکلیف ہوتی ہے ہمیں. کمال ہے، مرزا صاحب تو اللہ ان کے اکبر، اللہ نوکر اکبر، ہیں، ان کیا کے بات، ذل ہیں، ماشاء ان اللہ. کے کمال ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کمال ہے، بڑی اکمل ہے، وہ تو سبھی سے اکمل ہے، زمین و آسمان سے اکمل ہے. آپ کہاں لے جاتے ہیں ہمیں، کیسے تلکا رہے ہیں آپ؟ بہت خوب خوشحالی بھائی. بالکل صحیح.
जब ना खुशाबी हमने भाई माना है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम को है, और एक बंदे ने आके हमें सिर्फ जगाया है कि उठो मानो उसको अच्छी तरह से, उठो बिल्कुल उठो सही मानो उसको अच्छी तरह से, उसने हमें जगाया है, तो हम जी उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह से बरतर कैसे मान सकते हैं? वो तो नौकर हैं उनके। सही है। चले खुशाबी भाई ऐसे है कि मैं अगर इसको कंटिन्यू करूं तो मैं बहुत सी बातें और भी आपके साथ कर सकता हूं ये वाली, लेकिन नहीं नहीं, आप ऐसी ना करें, देखें नहीं नहीं, ऐसी अब बातें करें। खुशाबी भाई जरा जरा ब्रेक लगाते हैं, अब जरा सुनिएगा जो मैं कहने लगा हूं, जी जी। अब जरा दिल थाम के सुनिएगा, दिल थाम के। हाँ, हमें पता है एक बार थामना पड़ेगा, आखिर पर ऐसे ही होता है। नहीं 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 नहीं, आप गलत फहमी आपको कोई हो रही है, नहीं, आप गलत फहमी नहीं, मुझे पता है ऐसे होता है। नहीं, मैं हकीकत आपके आश्कार होने लगी है तो इसमें दिल थामना पड़ेगा आपको। नहीं नहीं, कोई नहीं, ऐसे हमारा आखिर में दिल दुखता है, पता है हमें सब। चले ऐसे मैं, अगर आपका दिल दुखे तो माजरत है जी, मैं अल्फाज कोई गलत नहीं इंजाम, बोलूंगा। कभी भी इंजाम बखैर नहीं हुआ। सुनिएगा जरा खुशाबी भाई, जी ये जो स्टेटमेंट है ना जी कि रूहानियत जो है वो 6,000 में, यानी इन दिनों में जी बनिस्बत उन सालों के जो नबी पाक के साल थे, मिर्जा साहब कह रहे हैं ये, वो ज्यादा जी। अकवा अकमल और अशद है, जिस पे आपने कहा दिल दुखता है, ये मिर्जा साहब ने कहा हुआ है। नहीं, ये आप गलत समझे हैं ना, रूहानियत को कहा है अकवा, क्योंकि रूहानियत को उन्होंने फैलाया है मोहम्मद रसूलुल्लाह का हाँ, खादम बनकर। वो ठीक हो गया। जमाने में आगे अगर रूहानियत अकवा हो गई है या देखें, ज्यादा होगी, इसमें क्या मजाक है? चले खुशाबी भाई मुझे मौका दें, वो आप ठीक है, वो मैं जरा बोल लूं ताकि ऑडियंस भी सुन रही है उनको समझ आ जाए। हाँ हाँ, बेशक। इसी तरह खुशाबी भाई, ये जो कहा ना मैंने कि हिलाल का चांद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया और 14वीं का चांद मिर्जा साहब को कहा गया, ये मिर्जा साहब ने नहीं, खुद कभी कहा। भी ऐसा नहीं हुआ। मौका दीजिएगा, ये मिर्जा साहब ने खुद कहा है। क्या हुआ, बात बंद हो गई? नहीं, आवाज तो आ रही है जी, आवाज नहीं आ रही? दोनों की ठीक है बस। हाँ, आपकी आवाज आ रही है सबसे ज्यादा। आवाज आ रही है खुशाबी साहब, खुशाबी भाई आवाज आ रही है? उनको कॉल आ रही है क्या ना, हुआ? उनको कॉल बीच में वो बू बू हो रही है तो इसे समझ नहीं आ रही। आवाज बंद हो गई है। इनका रिसाले के बारे में ही पूछेंगे जब इनका कॉल बंद हो जाएगी ना, हाँ जी, कंदील होगी, रिसाले। बंद होगी कॉल। हाँ जी, अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, खुशाबी भाई सुन लीजिएगा जरा, ठीक है? अच्छा जी, खुशाबी साहब, इसी तरीके से मिर्जा साहब कहते हैं कि मुकद्दर था, ये मेरे पास अभी सामने मैं रटी हुई है मुझे ये इबारतें, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ जाऊंगा, आप बात करें। था मुकद्दर था कि इस्लाम हलाल की तरह शुरू हो और उसका अंजाम कार बदर की तरह हो, ठीक है जी? जी और फिर वो कहते हैं कि इस्लाम शुरू हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जी और अंजाम कार आखिरी दौर में, जी 6,000 के आखिर में, मसीह जी मौत के दौर में हो, जी। उनको हिलाल का चांद कहा और खुद को 14वीं रात का चांद कहा। इसीलिए अगर आप अपना झंडा देखेंगे ना तो उस मेरी झंडे बात के, सुने, मेरी बात सुने, मैं समझ गया हूँ आपका मकसद। स्टार्ट को जरा हिलाल कहा गया है, एंड को बदर कहा गया है, इसमें कोई तफरीक या हजीमत कोई ऐसी बात नहीं कि जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हो। वाकई वो एक स्टार्ट था। अब दुनिया 6 अरब हो गई है, उस वक्त तो 1 अरब भी नहीं थी, तो अब ज्यादा है ना। उसी हिलाल को बदर कहा गया है। ये आप मिर्जा साहब को बदर ना बनाएं। कोई बात नहीं, मैं नहीं बना रहा जी, उन्होंने खुद बनाया है। अब आगे सुनिए। नहीं नहीं, खुद उन्होंने यही कहा है कि पहले वो हिलाल था, स्टार्ट ऐसा था, और जो आखिर पर उसका इंजाम हो रहा है तो बदर की सूरत है। तो आप मिर्जा साहब फर्क पाने डालने की बातें मत करें। आप समझने वाले की बात है, समझने की फर्क है, समझने का मौका फर्क। दीजिएगा। आपसे मैंने कहा कि अल्लाह के नबी सब काम अपना मुकम्मल करके जाते हैं, आपने कहा हाँ जी। हाँ जी मैंने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम फर्जे मनसबी अदा करके रुखसत हुए, आपने कहा बिल्कुल, क्योंकि हाँ उन्होंने जी, फरमा दिया कि तुम पे दीन बिल्कुल। मुकम्मल कर दिया गया। हाँ जी हाँ जी। मिर्जा साहब कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा फर्ज मनसबी हाँ जो जी तकमीले इशायत हदायत दीन था, जी व जी अदम वसाइल जो जी, उनके हाथ से पूरा होना चाहिए था, पूरा ना हो सका। ठीक।
अच्छा अब जी, मुझे बताए, मिर्जा साहब तो मैं कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना फर्ज मेरी मजहबी अदा बात नहीं करते। सुने, मेरी बात सुने, बात का बतंगड़ ना बनाएं। अच्छा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जितनी दुनिया की आबादी थी भाई वहां तक रिपोर्ट पढ़ रही है, अगर तो ये डिस्कशन को थोड़ा सा टैप कर दो, फिर बाकी ये अलग किस्म रिपोर्ट आ चुकी है फिर वो तो एमपीओ बाकी को बात नहीं, सुनो, आपको पता है फिर क्या हो रहा है इस टाइम? बात ये लाइफ सही है, कर दे। देखें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो आबादी नहीं थी जो अब आबादी है। और जो हाँ, अब मिर्ज़ा साहब ने आगे इस्लाम की प्रमोशन की है उसमें कोई इजाफा नहीं किया, ना नमाजें बढ़ाई हैं, ना कोई कलमा बढ़ाया है, कोई चीज़ नहीं, वही इस्लाम को प्रमोट किया है। अब जबरदस्त जबरदस्त, इसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत है, बेइज्जती कोई नहीं है। आप लोग बिल्कुल। फर्क डालना चाहते हैं कि मिर्जा साहब को लोग ना माने, कहें जी ये उन्होंने क्या किया है। दीन नहीं, को बड़ी उन तक प्यारी बात की। पहुंचाना नहीं था, जो बाद में दुनिया पैदा हुई, नई दुनिया आई, 6 अरब और आ गई है, उन तक भी तो दीन पहुंचाना चाहिए था ना। वो तो बड़ी हजूर प्यारी सल्लल्लाहु बात अलैहि वसल्लम की, के बाद ही पहुंचना था। बड़ी प्यारी बात की आपने, बड़ी प्यारी बात की। अब इसी के साथ देखिए, मैं चाहता हूं ताकि हम बहस ना करें, आप अपना मौकफ दें जैसे मैंने नहीं अपना नहीं, दिया। बहस तो होती है जाती लड़ाई के लिए, हमारी जाती लड़ाई जबरदस्त, तो बड़ी वही प्यारी नहीं। बात की आपने। हाँ अब खुशाबी भाई आगे सुनिएगा जरा। जी, खुशाबी भाई, मैंने आपसे पूछा कि क्या आप मिर्जा साहब को रहमतुल आलमीन मानते हैं? आपने कहा नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। बिल्कुल, जी जी बेवकूफ लोग ऐसी बातें करते रहते हैं। जी। खुशाबी भाई, मिर्जा साहब ने खुद को रहमतुल आलमीन कहा है। बमार सल्ला का रहमतुल आलमीन, कुरान पाक की आयत अपने ऊपर नहीं चस्पा वो की तो है। कोई ख्वाब या इल्हाम होगा, और रहमतुल आलमीन तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे, आपको ठीक पता है, भी है। कोई मसला नहीं। फिर मैंने पूछा आप खातमुन नबीयीन मानते हैं? आपने कहा नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। हाँ जी, मिर्जा साहब ने मा काना मोहम्मद नबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन, ठीक है, खुद को खातमुन नबीयीन भी मिर्जा साहब को करार दिया गया। हाँ हो ठीक सकता हो है गया। कोई रोया हो उसमें उसमें ये मजाक नहीं, क्योंकि वो दिल जो थे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सही सही सही, बता अब अस्तगफिरुल्लाह तो खत्म हो गया ना? नहीं आसिफुल्लाह नहीं, ये नहीं हो सकता कि हम आपको कहें कि हम मिर्जा साहब को खातमुन नबिय्यीन मानते हैं, ठीक है। अच्छा ये नहीं मैं खुशाबी भाई, कहूंगा। फिर मैंने आपसे पूछा कि क्या आप कलमा में मिर्जा गुलाम अहमद साहब को शामिल करते हैं? बिल्कुल नहीं। आपने कहा नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। कोई हाँ जी, बेवकूफ कहता कहता रहे। ठीक है जी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। शाबी भाई, कुरान पाक की आयत है जहां से कलमा निकला है मोहम्मद रसूल पाक में एक बार आया है। कौन सी आयत है? जी 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 मैं बताता हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अश्शिद्दाउ अलल कुफ़ार रहमाहु बैनहुम, इसमें जी जी मोहम्मद रसूलुल्लाह आया है। मिर्जा जी। साहब ने ये कुरान पाक की आयत अपने ऊपर लगाई और कहा इसमें मोहम्मद और रसूल मेरा नाम रखा गया है। देखे जी, ये तो उन्होंने पता नहीं किस तनाजर में बात कही है, मगर हम मिर्जा साहब को भी इस पर कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। हाँ जी, फिर आपके कमरुल अंबिया कलमतुल फसल हाँ जी, पेज नंबर 158 पे हाँ जी, वो कहते हैं कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में एक और रसूल की ज्यादती कर दी गई है। जी। मिर्जा साहब के आने से ये फर्क पैदा हुआ है। हाँ तो ठीक है, उनका फरमूदा है, उनका फरमान है, हम उसे नहीं समझ सके, नहीं, हम उसे उस पर बात ही नहीं करते हम। अब आप मानते हैं मिर्जा साहब कलमा में शामिल है? नहीं, कमाल तो बात वो है, तो कह रहे हैं कि कलमा में ये वो बात शामिल ही है। नहीं, नहीं नहीं, ये देखें, मिर्जा साहब की ना शराइत में ये थी, ना उनके हमें कहा है कि माने, हम क्यों फालतू बातें हम करें और तारीरें लेकर मिर्जा बशीर अहमद किया वगैरह वगैरह। ठीक है। जब हम 10 शराइत बैत में भी ये बात नहीं है, और मिर्जा साहब ने हमें ये भी नहीं कहा मुझे कलमे में मानो, तो हम ऐसे लोगों को बताते फिरें, आप बताते फिरें बेशक। अच्छा चले, बात होगी, क्लियर होगी ऑडियंस के लिए सब। पाक में अहमद नाम किसका? आपने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैंने हाँ कहा जी, कोई शख्स कहे कि मिर्जा गुलाम अहमद का कुरान में, आपने कहा बेवकूफ ऐसा कहते रहते हैं। जी जी, ठीक है जी। अच्छा, हाँ जी, अनवार खिलाफत का, अनवार खिलाफत बशीरुद्दीन महमूद साहब की, उसका हाँ 13वां पेज, जी, 13वां पेज है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि कुरान पाक में
अहमद का जो लफ्ज आया है वो मसीह मौद के मुतालिक ही है। मैं कह रहा हूं कि ये मिर्जा साहब ने तो नहीं ना ये बात कही, आप कहते रहें, मिर्जा बशीर अहमद कहते रहें या कोई भी, ये बातें ये तो ऐसे ही है, अबारत को पकड़ने की बातें हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ, ये वाकई ईसा अलैहिस्सलाम ने जो बताया था कि मेरे बाद अहमद आएगा, वो हुजूर पाक ही थे। और अगर उसके मिर्जा साहब भी यही कह दे कि ईसा यार अलैहिस्सलाम ने बेहतर तो अपने यही दिल की है, पेशन बेहतर गोई तो की। यही है कि साथ साथ कोई रेफरेंस वगैरह शो भी तुमको करवाए ना थोड़ा सा। नहीं नहीं, रेफरेंस को मैं मानता हूँ, मैंने देखा हुआ है वो जहाँ लिखा हुआ है, मैं यकीन करता हूँ उस पर। रेफरेंस को मैं झूठा नहीं तो कहता, रेफरेंस ठीक खुशाबी है। भाई, हाँ जी खुशाबी भाई, जी। अगर मिर्जा गुलाम अहमद साहब भी ये बात कर दे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने मसील की बिशारत दी, तो वो उनकी सोच है, तो हमें तो उसमें कोई नहीं मजाका नहीं है। हम तो पहली बात तो यही है, जब कुरान उतरा है या कुरान में ये पेश गोई है, उसको तो सभी मुफस्सिरीन ने या नेक लोगों ने ये माना है कि एक अहमद आएगा। वो अहमद आ भी गए और चले भी गए। अब अगर उसकी और कोई तफसीर होती है या कोई नेक बंदा, अल्लाह का बंदा कोई तफसीर करता है, तो उसमें हमें क्या मजाका है, ठीक होगा। सही है, जबरदस्त हो गया। तो इसका मतलब है कि अब वो जितनी बेवकूफों वाली बातें थी और आप पे इल्जाम थे, वो इल्जाम फिर सच्चे हैं ना सारे के सारे? नहीं नहीं, इल्जाम कोई नहीं, सच्चे समझने की बात है। ये कुफार ऐसे करते रहते हैं और करते रहते हैं। सही है, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ये जो कुरान पाक की आयत है इस्मु अहमद वाली, इसमें हाँ नबी जी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत। मसला अच्छा, जी कुफर और इस्लाम पे भी कुछ एंड पे कर दीजिएगा। जी 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 जी, जरूर। मैं तो आखिरी इस पे अहमद वाली करके तो फिर वहीं जा रहा हूं। खुशाबी भाई, मिर्जा साहब कहते हैं कि जी अगर मुझे इसमें से निकाल दिया जाए ना, ये जो जी बिशारत है, जी। अगर मुझे निकाल दिया जाए हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं खुशाबी भाई, क्योंकि हमने बहस तो कर दी नहीं इसके ऊपर। क्यों नहीं मानते ये उन्होंने कहा ये कुरान अस्तगफुरुल्लाह नहीं, ये बात नहीं। अस्तगफुरुल्लाह तो हम कह रहे हैं, जो असल बात तो शुरू से मैंने की है, मैं उस पर कायम हूं। अगर मिर्जा साहब ने कोई उस पर तबसरा किया है, कोई रोया देखी है या उस पर कोई तफसीर की है, तो मैं उसको क्या कह सकता हूँ। हमारे तो वो बुजुर्ग थे, हमने उनको माना, हमारे खलीफा थे, हमने तो मानना ही मानना है उनको। हम उनको जबरदस्त इस्लाम है। से निकाल देंगे? ये कोई सुन्नी इस्लाम थोड़ी है कि फतवा दो तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं और मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को नहीं मानता, उनके उनके दावों में सच्चा नहीं जानता। जी जी ठीक है जी? ठीक। क्या आप मुझे कहना और उसकी बात करना। हाँ, नहीं नहीं, इमाम महदी जबरदस्त। जब नहीं ये नबी, तो क्योंकि कर इमाम महदी तो लाहौरी भी मानते हैं ना, इमाम महदी नहीं, नबी, नबी की बात।
ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਹੈ ਯਾਰ, 6-7 ਸਾਲ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰੀ ਹੋਈ ਹੋ ਸਾਰੇ वैसे ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। वैसे आप मिर्जा साहब को नबी मानते हैं ना? बिल्कुल मानते हैं, इसमें ठीक है, कौन सी तो शक? मिर्जा ताकि मैं लोगों के लिए, हाँ इमाम मेहदी अच्छी बात। हाँ हाँ, नहीं देखे जी, ये तो मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लाहौरिया ने 8 तो लेके 14 तक ही कीता, 8-6 14 से 6 साल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूं आपसे जी खुशाबी भाई, जी कि अब ताकि क्लैरिटी आ जाए, मिर्जा हाँ गुलाम अहमद साहब को हम यहाँ पर नबी नहीं मानते, जितने लोग जी बैठे ना, हैं। जी जी ना एक माने। जमात अहमदिया की बहन है, जमात अहमदिया की हाँ बहन जी, को निकाल कर, तो हम सब आपकी नजर में काफिर, पक्के काफिर, दारा इस्लाम से खारिज है। देखे जी, जो मिर्जा साहब ने दावा किया है, हाँ लाहौरी जी, भी उसके मुताबिक मुसलमान नहीं है, और सुन्नी जबरदस्त क्या सारी उम्मत मुसलमान गैर अहमदी है, गैर मुस्लिम है। जबरदस्त जबरदस्त। ये मेरी तरफ से आपको जिंदाबाद ये जिंदाबाद फूल जिंदाबाद। है। और मैं कहूंगा इस बात के ऊपर कि आप में इतनी जो है करेज है कि आपने बाकी वो लोग जो जमात अहमदिया के यहाँ पर मुबल्लग ओ बने भाई, हैं, वो आपका उनके दिल उनको रखते शर्म हैं, दिलाई। आपका दिल रखते हैं। नहीं 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 नहीं, दिल नहीं रखते हैं, वो धोखा देते हैं। नहीं, ये आप गलत आप बात है। दिल रखते हैं ना, आप दिल रखते हैं, हम आपको मुनाफिक कहते हैं। आपने खुली बात की और हमसे फूल खा रहे हैं आप। क्यों? सच बोलना चाहिए, अपने अकीदे यार दुनिया को दिखाने चाहिए। यार, दुनिया हमें काफिर कह रही है, आप भी हम सच ना बोले अपने अकीदे पर, फिर तो लानत है हम पर भी यार। ओए होए ठीक है होए ना, अंकल जब जी, आप अल्लाह की दुनिया को कसम है, काफिर कहते हैं, जिंदाबाद कमाल कमाल का। जिंदाबाद। यार बिलाल भाई, ये शर्म नहीं आनी चाहिए बाकियों को। बिल्कुल अंकल जी, क्लैरिटी मैं है, कहता हूँ ये जो क्लैरिटी आपने आखिरी लफ्ज कहा है ना, ये जो आखिरी लफ्ज आपने कहा है कि दुनिया हमें काफिर कहती है, फिर भी हम अपने अकीदे छुपा के दूसरों को मुसलमान नहीं कहें तो लानत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात, क्या बात। अकीदे अच्छा के दूसरी लिए बात, खुदा के बंदे, हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, आज तक हम दे रहे हैं मुसलसल। हाँ, शाबी भाई, अजीब मैं ये लोग कहूंगा जी, इनको हम काफिर राजा कह रहे हैं, ताउल हम ये मनान अपनी साहब को मान शेयर की जाए ब्रॉड, पाकिस्तानी साहब तो नीचे बैठे हैं, राजा ताउल मनान साहब को शेयर की जाए। ये इट्स अ लेसन फॉर दीज पीपल। यकीन करें, हम लोग उसको ज्यादा ये आते हैं ना जमा ग्रुप के, हम उनसे पूछते हैं ना आप हमें क्या समझते हैं, वो कहते हैं काफिर, पक्के काफिर। हम कहते हैं जज़ाकल्लाह, आपने सच बोला जो आप समझते हैं, झूठ नहीं होना चाहिए। नहीं जी नहीं, इसमें तो शक ही कोई नहीं ना, जो इमाम मेहदी को नहीं मानेगा वो मुसलमान कहाँ रहेगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब खुशाबी भाई, इमाम मेहदी की शर्त तो नहीं है मुसलमान रहने के लिए। शाबी भाई हाँ ये वैसे ये कैसे? बात तो सही है। क्या है? नबी नहीं, आप कहते हैं नबी नहीं मानेगा जो मिर्जा साहब को, बस सिंपल कह। नहीं 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 नहीं, नबी का कुछ भी नहीं मानते यार हम। ये लाहौरी नबी नहीं मानते, बाकी कुछ भी नहीं मानते। गालियां देते हैं माँ बहनों की, कभी महमदी बेगम का किस्सा छेड़ते हैं, कभी रूहानी कदायर में कीड़े निकालते हैं। ये लोग मुसलमान कैसे हो सकते हैं? ये तो वो मक्का के काफरों वाला काम सारे अंजाम दे रहे हैं। इनकी अपनी हालत देखें, उनकी टीएलपी वालों की हालत दे, तो 700 बंदा उन्होंने मार दिया। अब तो हीने रसालत कहाँ गई? अब जवान बच्चे उनके कफन कर दिए, एक ये ही तो कब्र में थोड़ा दफना दिए खुशाबी सारे भाई, मार के। वो कहाँ गए अब? गैरत हमारे खुशाबी लिए भाई, ये है, तो मामला थोड़ा हमारी मस्जिदें दूर चला गिराने के जाएगा। लिए, हमारी कब्रें उखाड़ने के लिए गैरत है। जवान बच्चे कत्ल कर दिए उसने, टीएलपी के, कोई बोलता ही नहीं अब। हाँ ठीक है खुशाबी भाई, ये मामला ना थोड़ा दूर चला जाएगा, थोड़ा जज्बाती हो जाएगा, इसलिए नहीं, बड़ी मैं प्यार से ये गुफ्तगू बात हो कर रही रहा है। हूँ, मैं कह रहा हूँ हमारे पे जो जुल्म हुए हैं वो उससे बढ़कर इन लोगों पे जुल्म हुए। क्यों नहीं अब उठते ये लोग? वो देखे ना, उन पे हुए तो जुल्म, आप पे हो तो आजमाइश। अच्छा ये केटू खान साहब आए हैं, ये मेरे ख्याल में शायद आपसे आपकी कोई बात में इंडोर्स करने आए हैं या आपकी बात को नहीं हाँ जी, इख्तिलाफ हाँ करने जी, आए हैं। करें करें जी करें। मैं यही कहने लगा हूँ कि हम आपको काफिर समझते हैं और साथ आपको मुसलमान भी समझते हैं। नहीं, आप तो एलो ऐसे ना दो गली नंबर बात है ना, ये तो गलत नहीं बात है। देखें, ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले तो नहीं, हैं। मेरी बात सुने, मैं बताता हूँ, खुदा की कसम, आप यकीनन दिल से सारी दुनिया में जो मुसलमान अहमदियों को जानते हैं वो हमें मुसलमान दिल से समझते हैं, ऊपर से कभी नहीं समझते। पहली काफिर बात कहते मैं हैं एक बात दुनिया बता के दूं, साथ खड़े खुशाबी साहब एक मिनट ठहरिएगा, खुशाबी साहब ये ठहरिएगा, बात। एक मिनट ठहरिए। पहली बात मैं लोगों को क्लियर कर दूं, खुशाबी भाई, ये जो भाई ऊपर आए हैं ना जिन्होंने ये बात की है, ये अहमदी है, ठीक है। हाँ, इन्होंने कहा है कि ये हमें मुसलमान भी समझते हैं और काफिर भी समझते हैं।
खुशाबी नहीं भाई क्या ये मुसलमान काम यार, चल सकता है? नहीं नहीं, गलत बात है। जब हजूर पाक ने कहा है जो इमाम मेहदी को नहीं मानेगा मुसलमान नहीं होगा, तो हम कैसे मान सकते हैं? तो कमाल बस बात क्लियर है। करके ना, केटू खान साहब ये क्या आपने मतलब ये दोस्त डबल लमसर का पॉलिसी, मुर्तकब ये पकड़ा हुआ है? नहीं नहीं, ये दोस्तियां ना नहीं, बनाए। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि क्योंकि कुरान ने आप कहा हजूर है सल्लल्लाहु तुम अलैहि लोग, वसल्लम की गुलामी का तो दम भरते हैं ना। नहीं नहीं, कोई गुलामी का दाय, सारे अमल इनके देखें, हालात देखें, मुल्क के हालात देखें, अमल देखें, मस्जिदों में क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है। हमारे सबसे बड़े बड़े जज, बड़े बड़े वजीर आज़म सारे झूठ बोलते हैं, शराब ओहो पीते हैं, जना खुशाबी करते हैं। भाई, ये तो मुल्क के हालात पे चले गए ना, आप नबी और इमाम मेहदी पर हैं। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, ये दो गला पान नहीं, ठीक, गलत बात है। तो जो इनको नहीं इनको मानता वो नहीं आप मानता। क्यों ब्रॉड नहीं लगाते अपनी, आप लीड क्यों नहीं करते, इनको समझाएं सबको, बच्चों को कि ये काम ना करो, क्लियर बात करो नहीं, दुनिया को। ये हिकमत से अंकल काम लेते हैं, ये अंकल दोस्तियां भी मैं रखते हैं ना आप लोगों से। असल में मेरे जो मैं जहाँ तक मैं समझाऊँ, मैं तो यही सुना है कि जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता वो गैर मैं मुस्लिम होता है। आपको केटू ये तो खान भाई लेकिन मेरी ये आपसे हजूर देखो, जो कलमा हजूर तो पाक पढ़ते हैं ना। सल्लम की बात को नहीं मानता, इमाम मेहदी को नहीं मानता उनके हुक्म के मुताबिक, वो क्या है? तेरा सारी बातें तो नहीं मानते, कुछ बातें तो नहीं मानते नहीं, हैं। हम अल्लाह को मानते हैं मगर उसकी एक नहीं मानते, ये इस बात पे रहें बस। अच्छा मैं एक चीज बता दूं, एक मिनट के लिए सारी ऑडियंस भी ताकि सुन रही है। केटू खान भाई मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर खुशाबी भाई तो बार बार इमाम मेहदी कर रहे हैं ना, तो जो मिर्जा साहब है और जो उनकी आगे से सारी जमात है, उन्होंने लिख लिख कर सफे काले किए। कलमातुल फसल आप पढ़ लें खास तौर के ऊपर, आपको बड़ी चीजें ना क्लियर हो जाएंगी उसके अंदर, और बाकी किताबें वो मिर्जा हमने साहब की बहुत भी दफा हवाला पढ़ी है, जितनी पढ़ पढ़ के अब अच्छा उसमें उन्होंने आती ला है। नफर को बैना अहद में रसुली, हाँ जो जी, अल्लाह और उसके रसूलों में फर्क, जो अल्लाह के रसूलों में फर्क करता है वही काफर, पक्का काफर, दायरा इस्लाम से खारिज है। और फिर एक बड़ी प्यारी स्टेटमेंट है आपको समझने के लिए, वो कहते और हैं भाई साहब, वो तो रुकने इस्लाम है, अरकान इस्लाम है, उनके तफसील में क्यों जाते हैं? वो तो हाँ जी बात मतलब सही है ना सीकर कि भाई, इस्लाम है, सीकर जो भाई, नहीं मानता वो नहीं सीकर मानता। भाई, जी जी सीकर भाई, मैं चाहता हूँ केटू खान भाई की, ये हमारे जो प्यारे खुशाबी भाई है, इन्हें इन दोनों को बात करने दें। मुझे लगता है कि खुशाबी भाई का मौकफ हैवी है इस वक्त, लेकिन बात करने दें। खुशाबी देखिए भाई कोई का रेफरेंस मौकफ देते हैं हैवी है, लेकिन केटू भाई कंसीड कर तो गए, ठंडे पड़ गए। उन्हें मौका दें, मौका दें ठीक है दोनों ठीक है, मैं भाइयों वही को। तो कह रहा हूं, मैं एक स्टेटमेंट पढ़ दूं ताकि दोनों फिर इस पे बात करते हैं। मैं स्टेटमेंट पढ़ दूं, ले जी भाइयों, कलमतुल फसल में लिखा है, वो कहते हैं बशीर अहमद एम साहब कि अब तुम पर, खुशाबी को कह रहे हैं, खुशाबी साहब, केटू खान साहब, अब जी तुम्हें जी, इख्तियार है, या तो मसीह मऊद को नबी मानकर उसके मुनकरों को काफिर जानो, या उसके मुनकरों को मुसलमान मानकर मसीह मऊद पर कुफर का फतवा लगाओ। हाँ तो बात यही है ना कि या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। यस जी केटू साहब दे जवाब। एक मिनट सब्र करें, मैं अब बोले दोबारा। सब्र क्या करना है, उधर ही खड़े रहे एक ही तरफ के, मैं थोड़ा बिजी हो गया था। दूसरी तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। वो तो तबसरा है उनका, मिर्जा बशीर अहमद का, हम जाने हमें राणा साहब, अब राणा साहब अब वाकई राजपूत है, ये बात क्या नहीं बात है, क्या बात नहीं है। ये समझाए जरा खुशाबी साहब, आप ही समझा दे जो मैंने स्टेटमेंट दी है, अगर आपको क्लियर समझ आ गई। यार, ये ज़ैली बातें हैं, ये फ्रोई बातें हैं, ये हमें हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने बात नहीं कही, अगर कही भी हो ये होती है तरबीती बातें हैं। जो हुक्म है उसको मुकद्दम रखें, जो फ़राइज़ हैं उनको मुकद्दम रखें, नवाफल पर ना चलें आप। जबरदस्त। अब जैसे अब देखें ना, आपका ये क्लियर अकीदा है जो आपने बयान किया, हमारा क्या अकीदा है? हमारा अकीदा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितने भी नबूवत के दावेदार आएंगे, जो दावा करेंगे नबूवत का, वो हमारे नजदीक अज़ाब व दजाल है। और देखें ईसा क्लियर, ईसा आपका अपना अलैहिस्सलाम अकीदा, भी, हमारा अपना अकीदा। ईसा अलैहिस्सलाम भी ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी है ना जी ऑलरेडी, क्या दावा क्यों करना उन्होंने? नहीं, दावा तो करना, उम्मती नहीं बनना उन्होंने, वो तो बनी अल्लाह इसराइल था, तो वो देखे कमाल ना, बात है, अभी उसने तो अभी सारा कुछ। खुशाबी भाई, फिर आप कह रहे थे अभी मैं मुबल्लिग नहीं हूं, आप फिर डीप बातों में जा रहे हो, उम्मती जुम्मती नहीं वालों। नहीं, मैं यार, ये तुम लोग देखे, ये भी मुनाफिकत हो रही है मेरे साथ। आप कह रहे हैं खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, फिर ईसा अलैहिस्सलाम कहां से आ गए भाई? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा मिर्जा साहब ने, खुशाबी भाई आपको पता है क्या, कुरान पाक में अगर मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं है तो मैं झूठा हूं?
यार हम ذیلی باتوں میں نہیں جاتے, ہم ان تفصیلوں میں ہمیں چکر نہ آپ دیں, ہمیں جہاں ہیں وہیں کھڑا رہنے دیں, ہم وہیں کھڑے ہیں, آپ بھی چکر مار دیں ہمیں. ٹھیک ہے, چلے اس بات پہ تو آپ اور میں قائم ہو گئے نا. آپ مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی؟ بالکل. ٹھیک ہے, آپ مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہے؟ بالکل نہیں, بالکل ٹھیک ہے. مانتا ہوں. ہاں, آپ ہمارا مانتے ہیں رسولوں مرزا, ہمارا رسولوں میں آ گیا نا. ہاں آپ مانتے ہیں مرزا غلام احمد کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. کیٹو خان بھائی آپ مانتے ہیں مرزا غلام احمد کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہے؟ نہیں, جو میرا عقیدہ ہے, میں تو مسلمان سمجھتا ہوں, مگر ان کو غیر کافر سمجھتا ہوں. اللہ کے بندے, مرزا صاحب نے کہا ہے یہ غیر احمدی کو مسلمان سمجھنا خبیث عقیدہ ہے. نہیں نہیں, مسلمان کیسے یار ہو سکتے ہیں جب رسول کریم کے فرستادہ امام مہدی کو نہیں مانا؟ یہ تو منکر ہے قوم, اور ان کے اعمال سارے ایسے ہو گئے ان کو ہیں. کافر بولتے ہیں نا خوشابی صاحب, خوشابی انکل ان کو کافر بولتے ہیں. یار غیر مسلم یا کافر میں کیا فرق ہے؟ کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو, مسلم وہ ہاں تو جو انکار کے بعد ہی غیر مسلم ہوتا ہے بندہ. غیر کافر احمدی میں بھی اور تبھی. او کافر بھائی میں صاحب, اور کافر کوئی تو اور چیز بنا لی ہے, نہیں, کافر منکر نو کہتے ہیں. کافر میں اور غیر مسلم میں فرق ہے نا. کوئی فرق نہیں ہے, سارے فرق ایک یہ ہی ہے کہ کام ہے. کافر جو ہوتا ہے, بڑی بات سنیں, کافر جو ہوتا ہے وہ انکار کرنے والا ہوتا ہے. یہ کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں نا, غیر ان کی مسلم کچھ جو باتیں ہوتا نہیں ہے وہ بھی مانتے, کافر ہوتا ہے. غیر مسلم ہی کہتے ہیں ان عیسائیوں کی کو, کچھ باتیں نہیں یہودیوں کو. مانتے, کچھ باتیں مانتے ہیں یہ. او بھائی صاحب کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں مانتے, ایویں روڑا پایا ہے انہوں نے, رسول کریم دی گل بھی نہیں منی انہوں نے. سننے میں او یہ ہے آسم کچھ. منیر نو دیکھ لو, او آسم منیر نو دیکھ لو کی پھر کردا تسی پھر. پاکستان تے ٹر جاندے ہو, پاکستان تے ٹر جاندے ہو بار بار. اچھا میرا ایک پاکستان سوال ہے. کے اسلام دیکھو, اسلام دا گھر تے پاکستان ہے, باقی تے کسی کو اسلام ہے ہی نہیں. قلعہ جی قلعہ. اچھا خوشابی صاحب, ہاں میری اس گل دے نال تسی دیکھو خوش ہوو گے. میں گل کیٹو خان صاحب نال پوچھن لگا جی گل. کیٹو خان بھائی, کفر کافر ہوتا ہے انکار کرنے والا؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. کیٹو بھائی, اگر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانوں, اللہ تعالیٰ کو بھی مانوں, تو آپ مجھے کافر تو نہیں نہ کہہ سکتے؟ نہیں نہیں, ٹھیک ہے, آپ کو اس حساب سے میں صرف کچھ چیزوں سے میں آپ کو کافر مانتا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر کوئی آدمی احمدی ہو اور وہ احمدی اللہ کو بھی مانے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے, اور مرزا صاحب کو بھی مانے, پھر تو آپ اس کو کافر نہیں نا کسی بات کا کہہ سکتے. نہیں, اگر وہ شیطان کا انکار کر دے تو وہ کفر ہوگا کہ نہیں؟ شیطان تو ہمارے اس میں ہے ہی نہیں ہے نا, شیطان کہاں سے آ نہیں, گیا؟ انکار کو کفر نہیں کہتے. شیطان کا انکار کر دے تو کافر نہیں ہو جائے گا؟ نہیں نہیں, ہم شیطان کی عبادت کرتے ہیں یا شیطان کو پوچھتے ہیں؟ آپ یار مرزا صاحب کو پوچھتے ہیں, شیطان کی کچھ مانتے ہیں؟ بات تو سنیں نا. انکار کا یار میں مطلب او سیکر ایک منٹ صاحب خوشابی کوئی صاحب, ایک ہور منٹ نہیں نہیں, او کوئی کام دی گل کرو, ایویں ہے تے ٹائم ضائع کر رہے ہو. ٹھہر جاؤ. کیٹو خان بھائی, انکار کرنے کو ہی کفر کہتے ہیں نا, ان کہتے ہیں تو تو آپ وہ شیطان تو کے پھر آپ ہی کافر نہیں کر رہے ہو ہیں, گئے؟ وہ تو پھر شیطان کا آپ ہی انکار کر رہے ہیں. نہیں, شیطان کے آپ کافر نہیں ہو گئے پھر؟ ہاں, پھر تو پوری دنیا کافر ہے, ہاں, سارے مسلمان کافر ہوئے پھر. اے تے خوشابی صاحب دس رہے نے کہ بھائی انکار دا کوئی چکر نہیں, مرزا صاحب نو نہیں منیا تے مسلمان نہیں نے باقی. صحیح ہے خوشابی صاحب؟ ہاں جی, کفر تے انکار اکو میں نے. بس یہی گل ساری آ گئی. اپنی ہر ایک کی اپنی سوچ ہے. نہیں, یہ آپ کو مرزا صاحب نے کہا ہے, جو خلافت کو نہیں مانتا وہ بھی. دیکھیں او بھائی آپ کو پٹیالوی صاحب کو نا مرزا صاحب نے جماعت سے اس لیے نکال دیا تھا کہ وہ غیر احمدیوں کو مسلمان کہتا تھا. عبد الحکیم پٹیالوی کی. ہاں, عبد الحکیم کو جماعت سے نکال دیا تھا مرزا صاحب نے. کیٹو خان بھائی ہوش کرے. ہاں جی. نہیں تے ہن بھی کٹ دیندے اسی جڑا نام مننے سن. اینی جی گل ہے. باقی دیکھیں نا, نمازیں الگ, آپ جنازہ نہیں پڑھ سکتے, نمازیں نہیں پڑھ سکتے, نہیں رشتے وہ نہیں تو کر سکتے. نہیں وہ تو ہماری انہوں نے بند کر دی تھی, اس لیے ہم نے بند کی ہیں. ویسے ہم نمازیں اور نکاح کے لیے مولوی کا ہونا ضروری تو نہیں ہوتا, وہ تو ہر انسان اپنا بھی پڑھ سکتے. نہیں, مولوی کے چکر میں نہ جائیں. بات یہ ہے, ان لوگوں نے ہمارے نا لوٹے توڑنے شروع کر دیے تھے, مسجدوں میں انکار کر دیا تھا, داخل نہیں ہونے دیتے تھے ہمیں, تو پھر ہم مجبوراً علیحدہ ہوئے ہیں. ہمیں انہوں نے نکالا ہے مسلمانوں نے, ہم نے مسلمانوں کے پیچھے پڑنے سے انکار پہلے نہیں کیا.
सही कह रहे हैं आप, बड़ी जबरदस्त बात की। खुशाबी भाई मुझे ये बात बताएं। असल में वो हज़रत मसीह मौद इस्लाम ने इनके ऊपर जो ये लगाते थे कुफर का फतवा, वो इनके ऊपर लौटाया है कि सर हुजूर नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि देखिए वसल्लम कुफर ने का नहीं, ये फतवा हमें तो मस्जिदों में नहीं जाने देते थे भाई, हमारे निकाह तोड़ दिए इन देखिए लोगों ने। कुफर का फतवा तो आ जाता है जी, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह गए कि क़यामत तब तक कायम नहीं होगी, मफहूमन बयान कर रहा हूं, जब तक 30 से जायद नबूवत के दावेदार नहीं ऐसे आएंगे वो जो 30 वाली नहीं, 20 शाह वलियुल्लाह के दौर में नहीं पूरी हुई नहीं, है। ਹੁਣ ਤੇ 60 आ गए होने यार, 30 नहीं, 59 आ गए। चले मौका दीजिए। अच्छा, मैं ये मौका सवाल पूछ दीजिए, रहा था, मौका खुशाबी दीजिए। भाई और केटू भाई दोनों से सवाल पूछूंगा, दोनों से। पाकिस्तान में अहमदी को मना है कि वो मुसलमानों से कहे अस्सलाम वालेकुम, ये पता है ना आप दोनों को? हाँ जी, पता क्यों नहीं। ठीक है, ये गलत हरकत है अहमदी को मना करना कि वो सलाम नहीं कह सकता। गलत ही है, और किया ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਕਾਇਮ ਹੈ ਪਾਕਿस्तान ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤੁਸੀਂ। ठीक है, आप क्या कहते हैं केटू खान भाई, ये गलत क्या है अहमदी को रोकना अस्सलाम ਉਹ वालेकुम ਭਾਈ कहने से? ਕੇਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਵਿਚਾਰਾ ਅੰਡਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ? नहीं यार, नहीं ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਫਸਾਈ ਜਾਂਦਾ यार ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ, ये गलत है कि ठीक है? ਉਹ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਕਾਫਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਬਰਾਦਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਦਰੀ अंकल ਕਿੱਥੋਂ पूछने थे, जितना मुझे पता है मैं उतना तो मैं बता सकता ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ हूँ। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਕਾਲਰ ਹੋ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾਲਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਰਕ, ਮੈਂ ਮਰਬੀ नहीं ਹੈਗਾ। केटू खान भाई गौर से सवाल सुन ले मेरा। मैं भी अहमदी को पांच सात जमातें मैं भी पढ़ा हूँ, ऐसी बात पढ़े, नहीं है। हाँ, किसी अहमदी को ये कहना कि तुम जो गैर अहमदी है, मुसलमान पाकिस्तान में गैर अहमदी है ना आपके मुताबिक सारे, किसी अहमदी को ये कहना कि तुम गैर अहमदियों को अस्सलाम वालेकुम मत कहो, ये गलत है कि ठीक है? इसके बारे में मैं और भाई इस्लाम की तो हर एक साहब पे भेजी जा सकती है। ठीक है, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ इस्लाम ਸਲਾਮ की ਵੀ हर यार एक पे ਕਿਸੇ ਨੂੰ भेजी ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਟ ਮੁਸਲਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਦੇ ਮੋਮਨ ਮਰਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ। ਵਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਪੜੋ, ਜਾਓ ਲੱਕ ਦਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੜੋ। ਬਹੁਤ व्हाइट ਬੜੀ हाँ जी, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਨੱਕਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ- ਪਿਆਰੀ ਭਾਈ- ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਾਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ अस्सलाम वालेकुम ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ? ਯਾਰ ਹੈ ਹੀ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਅਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੇ 'ਚ 6ਵੇਂ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਤੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕੇਟੂ ਖਾਨ ਕਿੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਸ਼ਾਬੀ ਭਾਈ, जब वहां पियो तो हराम हलाल है, यहाँ पियो तो हराम है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਮ ਫਾੜੋ तो फैशन, हम फाड़े तो पर्चा। ਖੁਸ਼ਾਬੀ ਭਾਈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ अस्सलाम वालेकुम ਨਾ ਲਵੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਅਮਨ ਜੋ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਯਾਰ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਅੱਲਾ ਦਿਓ ਬੰਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? देखो ना, मिर्जा साहब ने क्या है कि गैर अहमदियों को अस्सलाम वालेकुम मत कहो, उनके साथ मिलकर खाना मत खाओ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਧਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਵਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ? ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। क्या कह रहे केटू खान भाई? मैं पूछ रहा हूँ ये ਉਹ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਰੌਲੇ ਆ, ਇਹ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਗਲੇ 10-20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ले ਤੁਸੀਂ जी, ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰੇ लो ਦੇਖ जी, ਲਿਓ, ਅਸੀਂ थल्ले ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, खुशाबी ਤੁਸੀਂ ਘਟ भाई, ਰਹੇ ਹੋ। और थल्ले एक मुंडा आए ने, तीजे अहमदी आए ने, वो कह रहे ने इसको बोलो हवाला लगा। ले जी, आप ऊपर आ जाए। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਹਵਾਲਾ ਆਣਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਾਂਗਾ। नहीं, वो कह रहे हवाला लगा, हवाला लगा। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਹਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਾਂਗਾ। ਐਸੀ ਖੁਸ਼ਾਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਲੈ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੁੱਕੋ ਜੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਆ ਜਾਓ, ਇੱਕ PDF ਦਾ ਸਫਾ ਲਾਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਜਾਣਾ। आ जाओ यार ऊपर, मैं बताता हूँ, ऊपर लो यार, ऊपर लो। आज बाज दौर है, दजलो फरेबी ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਮਾਨ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਆ।
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਹੋਏਗਾ ਯਾਰ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਕਸੂਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਾਬੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਖਾਲੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਵਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਕਿਲਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 700 TLP ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦੇ। सीकर भाई अच्छा नमाज वैसे जनाजा का भी पता पूछ लेना, नमाज जनाजा का भी यार। हाँ बिल्कुल नहीं ਨਮਾਜ਼ वो ਜਨਾਜ਼ਾ तो ਦੀ ਇਹੀ क्या ਚੱਕਰ ਹੈ, कहता ਇਹਨਾਂ ਨੇ था ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ नहीं ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਸੀਤ ਧੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੀਤ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ठीक है। अच्छा एक गल दसो वैसे खुशाबी भाई, खुशाबी भाई ਹਾਂਜੀ एक अगर कोई हिंदू कुरान पाक शाया करे ते नाल ਹਾਂਜੀ तर्जमा दे, उस ਹਾਂਜੀ तर्जमे दे विच लिखिया होवे जिथे रहमान ते रहीम आंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बल्कि रब्बुल आलमीन जिथे आंदा है, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ उथे वो लिख दे शिवा या राम, कि इससे मुराद राम है और शिवा है। ते तुसी कहोगे तुहाडा ते ओदा कुरान सेम है? ਸ਼ਿਵਾ ਔਰ ਰਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। शिव राम, राम ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਤਰਜਮੇ में कोई फर्क नहीं, मुसलमाना ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਦੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਔਰ ਭਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣਾ ਹੀ ਪਾਣਾ ਫਰਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਕੇ ਸਾਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ? ਦੁਨੀਆ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਹੀ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਾ ਸੀਕਰ और भाई देखो साडा जी, अगर अगर उन्हें गलत तारीफ किसी ने भी की है ना, तो वो गलत हैगी। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ भाई ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਕੋ साहब, ਕਹਿ ਹਵਾਲਾ ਲਗਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਉੱਤੇ। वो ਉਹਨੂੰ नहीं ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਗੁਸਤਾਖ ਆਦਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਹਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਦਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਬੜਾ ਹੈ। ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ वो। अच्छा हुण मेरे 2-3 टेलीफोन आ गए आ ते मैं अटेंड नहीं कीते। मैनू इजाजत दिओ मैं अटेंड कर लवां। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਲੈਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ, ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਨਾ ਵੀ। नहीं वो ਅੱਛਾ दोबारा आ रहे हैं यार। वो ਉਹ कहेंगे ਛੱਡੋ कितने ਜੇ चला ਕੀ ਹੈ, गया। ਕੀ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਛੱਡੋ, ਏਡੀ ਪਿਆਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ वो ਚੱਲ कोई ਰਹੀ ਹੈ। जाति काम शाम होंदे ने ना यार कई। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕਰ ਉਹ ਲਓ। ਖੁਸ਼ਾਬੀ ਵੈਸੇ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ जी ਛਾਪਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਾਲਾ ਛਪਦਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ। ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਦੱਸਣਾ? ਉਹ ਤੇ ਉਰਦੂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਮੈਂ ਰਸਾਲਾ ਕੱਢਦਾ ਬਸ। ਉਹ ਕੰਦੀਲੇ ਅਦਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਕੰਦੀਲੇ ਅਦਬ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਅਦਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਰਦੂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰਾ ਮਖਲੂਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਵੇ, ਇਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ, ਵੈਸੇ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਵੇ। ਜਾਣ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਰੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ? ਨਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਇਲਮ ਥੋੜਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਤੇ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਉਰਦੂ ਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਹ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣਾ? वैसे नॉलेज उस्मान भाई एक बात मैं कहूंगा हाँ, कि बंदे जबरदस्त है जी। नहीं देखे, उनसे पूछा है कि आप हमें मुसलमान समझते हैं, उन्होंने कहा भाई काफिर। मुसलमान ਤਾਰਿਕ में ਚੌਹਾਨ ਦੀ कैसे ਯਾਦ तुम ਆ लोग ਗਈ, ਉਹ समझ ਮਿਲਿਆ सकते ਨਹੀਂ। हो? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ हाँ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫॉरवर्ड ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ। नहीं ये क्यों? हाँ सर, इनमें मतलब एक बात है ना कि इधर देखे, दुनिया को अपने अकीदे कबूल करने चाहिए और खुल के बताने चाहिए, और अच्छा डायलॉग हो सकता है भाइयों। अच्छा डायलॉग मुसलमानों में, और हम देखो कोई हुई है तल्ख कलामी, कोई हुई है बदजुबानी, कोई गालम गलोच। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਬਦਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਾ हाँ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਸਦੀਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਐਵੇਂ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ, ਐਵੇਂ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਮਸਲਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਲੂਮਾਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਖੁਸ਼ਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਰਾ 75 ਯਾਰ ਸਾਲ ਉਮਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਦੀ। ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਈਮਾਨ ਉੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਮੁਹਕਮ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਕੋਈ ਮੁਤਜ਼ਲਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਕਰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ, ਉਰਦੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਮੰਨ ਗਏ, ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ। ਮੈਂ ਲੰਦਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੰਦਨ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਵਾ।
ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਤਕੱਲਫ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ किसी जलसे पे ही आ जाओ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਐਵੇਂ ਦਿਆਂਗੇ ਚਾਹ ਨਾ। ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਕਿ ਚਲਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵਾਲੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। बहुत ਅਸੀਂ चिकन भाई ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਚਾਹ ਤੇ ਟਾਰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। जलसे की ਅਸੀਂ ਕੋਈ दावत ਰਾਜ दे। ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਾਹ ਦੀ। ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਜਿੰਨੀ ਮਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਈਦਾ, ਰੋਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਲਈ ਭਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਰੋਟੀ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾ, ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ਾਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਨੁਕਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਮੁਲ ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੀ ਭੌਂਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਇੰਸ ਡਾਕਟਰ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਬਲ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ। ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਖਾਬ ਆਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਖੁਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖੀ। कुरान के अनवार ता हर दो ਇਹ पे ਫਿਰ ताबा। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਲਾਮ ਕੇ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ? ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਯਰਕੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਯਰਕੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁਣ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਣੀ ਆ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸ਼ਰਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈ ਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਨਾ। ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਈ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਇਲਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। साबित कर दे बिलाल। ਨਾਮ ਦਿਓਗੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿਓਗੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ? हाँ जी, ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਰਤ। ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਨਾਮ ਮੈਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜ਼ਾਮਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਜ਼ਾਮਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕੋਲ ਰੱਖ ਜ਼ਾਮਨ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਾਮਨ ਲੈ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਮਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜ਼ਾਮਨ ਦਾ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ। ਠਹਿਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰਿਓ। ਆਮਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। आमर जी ना करो हटो जी। ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਭਾਈ ਲੈਂਦੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਪਸੰਦ ਹੋਣ, ਖੁਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਤੇ ਰਹੋ, ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਲਾਲਤ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਮਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਓਏ ਜ਼ਾਮਨ ਨਹੀਂ, ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਮਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, ਜ਼ਾਮਨ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਐਮ ਦੇ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਨਸੇ, ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਕਰੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਾਮਨ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਾਮਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਾਮਨ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹਿਲਾ ਦਹਿਲਾ ਖੇਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ, ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਰਲੇ ਹੋਏ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਕਰੋੜ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਕਰੋੜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 100-200 ਦੀ ਰੱਖ ਲਾ, ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। 300 ਯੂਰੋ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 300 ਯੂਰੋ ਦੀ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਛੱਡ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੈ, ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 100-200 ਰੱਖ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 300 ਯੂਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂਰਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਯੂਰਪ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, 300 ਯੂਰੋ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਨਿੱਕੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਾਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਾਮਨ ਉਹ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਮੇਰਾ।
ਉਹ ਜ਼ਾਮਨ ਦੀ ਔਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਮਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋੜ, ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਅੱਗੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਪੂਰੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮ ਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗਹਿਰੇ ਤਾਲੁਕਾਤ, ਉਹ ਜ਼ਾਮਨ ਦੇ ਹੈਗਾ। ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਦਿਖਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ 300 ਯੂਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 300 ਹੋ ਯੂਰੋ ਗਈ ਰਾਣਾ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, 300 ਯੂਰੋ ਕੋਈ ਐਡੀ ਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 300 ਯੂਰੋ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਗੇ ਯਾਰ, ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਯਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਸ਼ਰਤ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਨਾ, 300 ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਮਨ ਦਈਏ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਅਸੀਂ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 300 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦਾਮਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ 300 ਯੂਰੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਛੱਡਾਂ। ਓ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਦੇ ਨਾ, ਨਾ ਵੀ ਰੱਖ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ, ਮੈਂ 300 ਯੂਰੋ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਬਸ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਿਲਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਬਿਲਾਲ ਹਨੀਫ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲ ਇਲਾਕੇ? ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਸਰਗੋਦਾ ਰੋਡ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਮਦੀਨਾ, ਫੇਜ਼ 1। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਕੇਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਆ ਰਕੇਨਾ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਧਰ ਵਲੰਸੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿਤੇ? ਵਲੰਸੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਲੰਸੀਆ ਸਪੇਨ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਹੈ 2, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਲੰਸੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਨ ਹੀ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੰਦਨ ਲੰਦਨ ਨੇ, ਆ ਵੈਸੇ। ਲੰਦਨ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਕੇਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਵਲੰਸੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਹੈ ਵਲੰਸੀਆ ਰਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਸੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਕਤਰੋਫਾ? ਖੜੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇਖੀ, ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲਓ ਜੀ 300 ਯੂਰੋ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਾਤੇ ਕਰ। ਤੂੰ ਹਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਸੀਨੋ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ? ਕਸੀਨੋ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਸੀਨੋ ਕਸੀਨੋ। ਇਹ ਬੈਨੇਦੋਰਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂ ਇਧਰ ਪਿੱਛੇ ਮੈਡਰ ਡਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਰਸੋਨਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ, ਕਿਧਰ ਪਾਸੇ? ਯਾਰ ਐਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਸੀਨੋ ਚ। ਉਹ ਚਲੋ ਲੰਦਨ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸੋ, ਲੰਦਨ ਦਾ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਕਸੀਨੋ ਸਾਡੀ ਲੰਦਨ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਲੰਦਨ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਲੰਦਨ ਆ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੌਮਫੋਰਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੌਮਫੋਰਡ। ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਰ। ਰੋਮਫੋਰਡ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਟੂਟਿੰਗ ਕੋ ਰਹਿਣਾ। ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਟੂਟਿੰਗ ਵੱਲ, ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਟੂਟਿੰਗ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਇਹ ਟੂਟਿੰਗ ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਟੂਟਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਟੂਟਿੰਗ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। मैंने 21 साल हो गए थे रहंदे ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ। ਟੂਟਿੰਗ ਬੈਕ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਟੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ 300 ਯੂਰੋ ਚੰਗਾ ਭਲਾ 300 ਯੂਰੋ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। बहरहाल यार थोड़ा सा मैं बिजी है, थोड़ा सा जो भी बिजी है। बात है बल उसने कीते बड़े अपने क्लियर बताया, ये बड़ी अच्छी बात है। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਐਸੀ ਲੋਕੀ ਬੇਵਕੂਫ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਦਾ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ